since तुम्ही म्हाका विचारता, let me make a very clear thing की first of all हांव BJP किंवा MJP बिलोंग करना. I am a communist, official of the party, and my ideology totally different. जी MJP ची आयडियोलॉजी आसा किंवा BJP ची आयडियोलॉजी आसा तेतून आमचे भिन्न हे आसा, मतभेद आहा. पूण एज ए सुदीन, एज ए इंडिविज्युअल, आय नो सुदीन रायट बिफोर ही कॉन्टेस्टेड द फर्स्ट इलेक्शन. आय नो हिम रायट बिफोर ही कॉन्टेस्टेड द फर्स्ट इलेक्शन. म्हाजे आनी सुदिनाचे खुबशे एसोसिएशन आयला एज अ मिनिस्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट. I know him as a minister in PWD, river navigation. Presently he is in the electricity department. Besides that, I belong to this constituency. Priyol Modkai, earlier it was Modkai, Magi Priyol Aliyate. But I don't even Makavani Nidasuda, Pujane, Gadali Dalio. Then I was just, somebody asked me, Baba Yogadali, what is your opinion? I would like Poisha Gyon Nokoro Diop, yeah, Prastajar, I don't believe at all that Sudhin will do it and in his lifetime. I am in the labor field for last almost 40 years and I am dealing with Sudhin in various other categories. For last 30-40 years, I know him very closely, but I have never heard, even from any employee, any worker, की बाबा पैशाने सुदिनान काम केला. आता सुदिनाचे आमचे मतभेदही खूप जातात. I am an advocate by profession. I started my practice also earlier as a criminal advocate. How I was just hearing the statement of Pooja. आता तेजे स्टेटमेंट जे कॉन्स्टंटली चेंज जायत वता ते पळयत जाल्यार whether to believe all this thing and such a senior most politician presuming to Pooja sarkakade aslo व्यवहार करता. So Sudhin is so immature the way she is talking. ते आता हांव म्हणटालो 2019 ते 2022 Sudhin was thrown out of the employment. Yesterday I heard interview of Carlos this thing of the Congress. It was really what he is questioning is correct. It is high time that Pooja must be having the live detective test to ascertain the facts. She cannot. And the frequently ती आपली हे चेंज करीत आसा. Now I am the electricity, so I am the general secretary of the electricity employees union. He is the minister. आता खूपशे वेळार आमी डिस्कशन जेन्ना करतात कांय हेजेर आमचे मतभेद येता पूण ते मतभेद पयशांचे हेजेर न्ही. आता इवन रेग्युलरायझेशन ऑफ द एम्प्लॉईज प्रश्नाचेर जेन्ना आमी आतां वेन कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आर देर ही एग्रीड ऑल्सो तुरंत की राजू आपूण इमिजिएटली जे सिनियर मोस्ट आसा जे 45 एज क्रॉस जाल्या एनी हाव वील ट्राय टू एकोमोडेट डॅम इन दीस थिंग. पॉलिटिक्स इतलें घाण जालां ह्या लेवलाचेर दॅट एवरीबडी इज फेईंग अप एंड डावन ऑफ ईच अदर. That is what is happening today in the political arena. Unfortunately, we are not the targets because आमची आयडियोलॉजी वेगळी आणि आमकां लोक केन्ना केन्ना पिशाय म्हणटा हे कितें रे हे कितें जातलें रे. बट वी आर नॉट गोइंग टू लिव दॅट. सो आय एम अ एडवोकेट. आय वूड ही केस कोर्टाक गेल्या 683 लोक 16,17,00,000 प्रत्येकाक जो 2-2.5 लाख हे मेळटा. आनी इज इट पॉसिबल 2-2.5 लाखांक कोण घेवन जॉब दिवपाची हें करता. This is a big racket involved. Pooja Naik हे just एक हे आसा. Pooja Naika फाटल्यान पयशे त्या टायमार सुद्दां एकटे करप. This was like a business. कितें हेतूंत कांय लोक आसपाक शकतात गव्हर्मेंट सर्वंट हे ते आसूं पूण दे कॅनॉट हॅव द इमेज लायक सुदीन ढवळीकर टू टार्निश हिम की तो आयलो पुजाक तेणी सांगलें की तूं ह्या ऑफिसरा कडेन वच त्या ऑफिसरा कडेन वच. आतां एक पळय आसा आमचे हितूंत कोणाच्यान कोणाचेरय कंप्लेन करपा येता. आमचेर सुद्दां आतां कितलेशे लोक वचून फाल्यां कंप्लेन केली. बट इट इज द इन्व्हेस्टिगेशन मशिनरी हू शूड इन्व्हेस्टिगेट दीस मॅटर. आतां जे कोण पॉलिटिकली कितें कितें म्हणटात जावं हें करतात दे आर इमॅच्युअर्ड. यू शूड नॉट हीट एनीबडी बिलो डिग्निटी.
आतां पॉलिटिक्स ही एक गाळ जाल्या, इतली स्टुपीड लो लेवलाचेर आयल्या. कोण कोणाक इन्सायट करता, कोण कोणाक हें करता ती कॅनॉट प्रेडिक्ट. पुजा नायकाचो स्टेटमेंट आतां कितल्याशा वर्सांनी परत तो हेजेर आयला, आनी जेन्ना सगळे राजकारणाचेर टर्मॉयल जाल्ले आहा. सो इवन आतां पुलिसाचें काम बरें हार्ड आहा, कित्याक पुजा नायक इज नॉट समथींग लायक whom you can trust and start your investigation. If you go on changing your statement, you can go on changing your statement, then police have to corroborate with that. न्ही 2019 ते 2022 आपण हे पयशे घेतल्या नोकरी दिवपाक. 2019 ते 2022 पयलोच काल आय डोंट नो दीस फॅक्ट, बट काल हांव जेन्ना आमी पळयता न्ही रातचे टायमपासा सगळे हें ते केन्ना केन्ना पळयतात. It is a political scenario to pulling each other leg. This is nothing but the politics of pulling each other leg. आणि इलेक्शन आयली की हे सगळे जुमले चालू जातात कळ्ळें. आणि अदरवायज इफ यू आस्क मी एज अ सिटीजन ऑफ दीस एरिया, आय नो सुधीर एज अ इंडिविज्युअल ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 35 years back. सुधीर He was not a authority also. His mentality tiny.